বিনা সরিব কিয়ে নিজিব নাগর মোহন বিনা সরিব কিয়ে নিজিব নাগর মোহন বিনা সরিব भास्कर हरि हे शिव दुर्गा स्तुति वच कर्तव्य पंचदेव शंकरी सदाबा समाग सिंह जय जगतनाथ सचिदा
परमेश्वर परमर्चर्य परम वंदनीय परमानंद माधव अंतर्ज्यामी श्री सच्चिदानंद हरि सत्यनारायण महाप्रभु कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे वरदेंकर अभय पदकंजरे चितमन को अर्पण कला वर्धन स्मरणीले वीर दरबार उपरे मंगलाचरण रूपक 16 गोटी उपढ़ऊ कम देछि
बसंत पिला बहे परिश्रम करेनी ओ धन बस ये रे नमस्कार आज्ञा लोकटा आपण जो मंगलाचरण जो श्लोक को पर हुकम देले ए श्लोक को को बहे उद्धार कले बहि परिचय को कवि परिचय को आज्ञा भाई हरि आज्ञा सर ये होची पवित्रमय ओडिशा एक नंबर मंच रणपुर अनुष्ठान तोर मने अछि तो पता कर आज्ञा जेते बेले सरदार वल्लभ भाई पटेल आस्ते ओडिशा आज्ञा आज्ञा से प्रथमे बांकीगढ़ दे रणपुर को आस्ते आज्ञा आज्ञा गोटे धाड़ी गाइली गाउन आज्ञा बोला रणपुर दरबार ये कन्या संगे करे पीरती बार राज्य नहीं अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल आसिले ओडिशा ये रणपुर राजा आज्ञा आज्ञा अत्यासले नै ए लगे उडी कोटा कोटा काम दो नाही ते फोन टा काम अरे खेल नाही मु कोन झियो पिला वाला हिची मोर तंटी नाही हो आज्ञा नाही खेल नाही जात ढेर चला 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 जेते बेले सरदार वल्लभ भाई पटेल आसी रणपुर में पहुंचले आज्ञा 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 देखिले रणपुर राजा झियो सांगरे प्रेम बोला नाही तारो अधिकार ये संविधान नीति प्रीति प्रकार ये तो परमार्थ व्यभिचार सरदार वल्लभ भाई पटेल देखी बोले रणपुर राजा इतने बड़ राजा ये जीवनटा को नष्ट कर दी बोला बांकीगढ़ नरपति ये ताठारे ना हे अधर्म बांकीगढ़ राजा सबुदिन बलि पकाए ये हूँ ओडिशा आठगढ़ कथा गायबी गला आठगढ़ नूपावर गला भौणी की प्रेम पहलानी ओडिशार सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान रणपुर अनुष्ठान गणेश पूजार पाला मंगलाचरण टीए गाई गणेश चौतीसा कवि कहले विघ्न ध्वांत निवारणी कटरणी विघ्नाट विहव्यवान ओया अर्थ कोन हो हा हा कोन आ सो अरे स्वाई आज्ञा सर अंधकार को दूर करे किए हेलो आज्ञा बही वही बारिद विलास एठी मो योग्य बापा बस मु तांकर योग्यतम नुह अयोग्य पुओ आज्ञा आज्ञा बारिद विलास 39 नंबर पृष्ठा गोटे धाड़ी मो बापा लिखी देला कोन लिखाई छै जानिछु कोला अंधार तिमिर जेहु भंते तुरंतर
অনুষ্ঠান ডাকিছ গোটে মাইচিয়া গায়কକୁ ডাকিছ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସନାତନ ଦାସ କଣ ଜାଣିଛୁ ଭୋକ୍ତା ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିବ ଯଦି ସେଇଦିନ ପୂରଣ କରିଦେବ ପାଲାଟା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେଇଟା ଓଣ୍ଡରି ବାଲା ବାଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ବାଲା ବାଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛୁ କବି କହିଲେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରେ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ बोला नमस्ते प्रतिमा सूर्य सदेव नमस्ते विघ्ननाथ गणेश्वर नमस्ते विश्वासुर प्रयोज्य सूर्य कोटि देव नमो नमस्ते जगतर जगतर अंधकार को जड़े दूरीभूत करे से के ना सूर्य से सूर्यटा किए ना से हेले गणनात्मक गणपति कुंभ बामहे निधिनात्मक निधिपति कुंभ बामहे प्रिया नात्मक प्रियापति कुंभ बामहे बसो ममः बाबुरे जगत को अंधार दूरीभूत करे जड़े सी ना जो गणेश पूजा रे तमे गणेश पूजा कर हे पिले से गणेश करे अंधार को दूरीभूत ना केमिति से दिन गणेश जन्म ही थाए माँ पार्वती गर्भ अच्छा पिले गणेशर बापा किए गणेशर माँ किए अच्छा गणेश जिते बेले जन्म हैला तार बापा हैला पार्टी गले पाला हे परिबोनी आके माने मो हाथ को ए सोना गोसई पाला रे आपण पार्टी को जेते बेले गणेश जन्म हैला सेते बेले शिव पार्वती पाखरे धेला की ता माने बापा न खाई पिला जन्म हबो कि बिले अच्छा बापा न खबो बिना बापा रे पिला संभव नहीं बापा नहीं बिना बापा रे छुआ संभव हबो कि हबनी हबनी हब सत्य जुगरे बापा नथेला छुआ जन्म हां कहउदिन आया त्रेतया जुगरे बापा नथेला पिला जन्म द्वापर जुगरे बापा नथेला पिला भी जन्म हेछि पिला जन्म अच्छा कली जुगरे बापा नहीं छुआ जन्म सोना भागा ठाकुर बड़ी पड़े र मिछे रे बापा न थव छुआ केंदी हबो हबनी ना बिल्कुल आया सत्य जुगरे बापा नहीं तीनटा माँ एकाठी प्रेम हेले गोटे पिला जन्म होला माने माई भीतर प्रेम हेले ताकटो छुआ जन्म होला बोल बोल हां कहउदिन ए सारे जदी माई भी प्रेम होई छुआ हेले से माई भी पंछाटा किए तो पिलाटा जन्म होला किए कोनांती ये बोला सत्य जुगरे सती करिला स्नान
ମା ଶକ୍ତି ଗାଧେଇ ଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ନିଜ ଦେହର ରୋମାଂସ ବୋଲେ ମରି ପୃଥିବୀ ବୋଲେ ମାଟି ମା ବାଲି ତିନିଟା ମା ଏକାଠି ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଙ୍ଗ ମା ଶକ୍ତିର ଦେହ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ପୁଅ ଆଜିକାଲି ଟିଭିରେ ଦଉଛି ଓಂ ନମ ଗଣେଶ ନା କଣ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖିଦବ ତା ନା କାହିଁକି ଗଣେଶ କାହିଁକି ନା ଗଂ ତଦାତି ଗଣେଶ ଗଂ ଦଦାତି ତିହି ଗଣେଶ ଗଂ ବୋଲନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ যে জ্ঞান দিয়ে সে গণেশ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ ଆଉ এই যে ঘর বাহার লগাইছিলা মূর্তিটা বসাইছ ইয়ে কোন গণেশ নাই ଆଉ না ଇଏ ଗଣେଶ ନୁହନ୍ତି এইটাই গণেশ বসছেন ଆଇ ଗହଣରେ যা ঠারু গং বলতে জ্ঞান আপন মানে জ্ঞান পাই পারନ୍ତି जो মଣିষ আপন মানুষ জ্ঞান বান্টি পারে সেই জনক গণেশ ହେଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି କି ଗାଁ ମାନେ ଗଣେଶ ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ତ ତେଣୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା 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 ଏ ରଣପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୋତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟେ ଜ୍ଞାନଦାତା ଗଣେଶ ଆଉ। ସେଇ ଗୋଟାକ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ବାବା ବାବା বলে বিঘ্ন ধ্বান্ত নিবারণী কতরণী বিঘ্নাত বিহত্যবান নিয়া লাগি থব জঙ্গল ଆଜ୍ଞା ସାର୍ নিয়া তুলু ভাই ভাই দিয়ে রে ସବୁ କଣ ଆଜ୍ଞା রবে মুখ ନାଇଁ ରେ ପାଣି ରହ। আচ্ছা বাবা তুমি কো চ্যানেল वाला কি চ্যানেল वाला বন্ধ কর নলে পালা গাইবি ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଲା ଦଉନି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ହେଲା ଏଇ ବାପା ମୋର ବସିଛନ୍ତି ସୁନାଖୋଳା ବାଟପାଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଉଥାଏ ଶିଶିରିପାଡ଼ିର ମୋର ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା କୋଟିପତି ହେଇଗଲା ଆମେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କଳାକାର ଗୁଡାକ କରିକି ମରିଲୁ ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେନି ସାର୍ ଆପଣ ଭଲରେ ଥିଲେ କି ମନ୍ଦରେ ଥିଲେ ଏ 10 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଚଳିବେ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଚ୍ୟାନେଲ ରହିବ ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ ଜମା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇବ ମୁଁ ଦେଖି କେନାଲକୁ ପଳେଇବି ନାଇଁ ରେ ମୋବାଇଲ ଲାଗି କାହିଁକି ହେ ବାପା ମାନେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନାରେ ଆମେ କଳାକାର ମାନେ ଘରେ କାନ୍ଦିଲୁ এই চ্যানেল वाला মানে ଆମ ପାଲାକୁ ନେଇ କୋଟିପତି ହେଇଗଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଚାଲୁନଥିଲା এই କରୋନା ବେଳେ ଆମ ପାଲାକୁ ନେଇ ଇଏ ହଜାର ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମେଇଲେ ଟଙ୍କା କମେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ କୋଉ ପାଲା ବାଲାକୁ କହିଲେନି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 10 ଟଙ୍କା ପଠଉଛୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ এই অনুষ্ঠান মତେ ଡାକିଛି ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଛି